Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों तो थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। तो आज का मोबाइल वर्सेस अनार हम करने वाले हैं। हम लोग मोबाइल के नीचे हम लोग अनार को जलाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉज करें।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का इस घंटे को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहेंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Make us strong, it doesn't make us weak. I'm tied to serve.